सबक सीखना चाहिए मुसलमान को कि वो भारत जैसे महान देश में रहते हैं, हिंदुओं जैसे धीरज वाली कौम के साथ रहते हैं, वरना हिस्ट्री मौजूद है। और यह है कि अगर भारत के लोग भी यही करते, जबकि तुमने तो भारत के देश के भी टुकड़े किए हैं, और ये मुगलों ने या पुराने इन्वेडर्स ने नहीं किए हैं। ऐसा तो बहुत जगह हुआ होगा कि कोई मंदिर होगा, कोई जगह होगी जिसके ऊपर जो है सो जो मुगल आए थे उन्होंने मस्जिद बना दी होगी, ऐसे अपना कुछ किया होगा, तो इसका क्या हाल होगा आइंदा? ये हिंदू कौम ही है जो इतना सब्र कर रही है, और इतना सब्र से, सुलझाव से और धीरज से मसलों को हल करने की कोशिश कर रही है। वरना अगर ये स्पेन के मॉडल को फॉलो करें तो स्पेन ने जब मलका इजाबेल ने 1492 में गरनाता फतह किया था तो जितने मुसलमान थे उनको दो चॉइस दी थी कि या तो निकल लो या कन्वर्ट हो जाओ, वापस घर वापसी, और सारी मस्जिदों को खत्म कर दिया था। और जितने चर्च तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी वो सारे चर्च रिस्टोर हुए थे। कि मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बनी हुई है, सामने काशी का टेम्पल नजर आता है कि हिंदू टेम्पल के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। अब पहले मेरे साथ थोड़ा ईस्ट को कैसी कैसी जगहों पे कब्जा किया हुआ मुसलमानों ने, हजारों के हिसाब से मंदिर तोड़े हुए हैं। आपका तो आप पे तो वो फर्ज है मंदिर तोड़ना, यानी दिस इज योर ईमान। जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। आप कौन होते हैं कि तुर्किस्तान से आके किसी के टेम्पल को तोड़ के उसे मस्जिद बनाएं? किस हकीम ने कहा है कि जाके हिंदुस्तान पे अटैक करो? अरे वहां पैसा था, सोना था टेम्पल्स में, तो उनको लूटने आए ना। मुल्तान में जब ये अफगानों ने कब्जा किया तो उनका एक थ्रेट होता था कि अगर आप आए इसको वापस लेने तो हम आपके जितना गोल्ड स्टैचूज है हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, बुत तोड़ देंगे आपके। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि फिर हम लोग कहते हैं कि तलवार की बेसिस पे इस्लाम फैला और बोले नहीं। अरे तुम गले पे चाकू रख के आदमी को कह रहे हो कि वरना हम मार देंगे तुम्हें, टेम्पल तोड़ रहे हैं। तो वी हैव कमिटेड मेजर सिंस बाय इस्लामिक स्टैंडर्ड बाय डिस्ट्रॉइंग अदर पीपल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो हमारे मुसलमान बादशाह जिनकी हम बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, मैं खुद मुगल खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे पुरख है ना औरंगजेब आलमगीर, कहते नहीं टोपियां बना के गुजारा करता था। हाँ, बड़ा फखरिया बताया जाता था, बड़ी सादगी थी, टोपियां बनाते सर, कदे नमाज नहीं छड़ी। तो मैं ना भरा भी को नहीं छड़िया, उन्हें ना नमाज छड़ी ना को भरा छड़िया, सारे भाई कत्ल करवा दिए, बाप को भी जेल में डलवा दिया। हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जिसकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ। इन्होंने बैतुल माल से तनख्वाह लेना बंद, टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे, कुरान की किताबत करके अपना पेट। अरे इतना ताकतवर बादशाह जिन्होंने आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ना वो गिनना शुरू किए खजाने, आजिज आ गए। इतना पावरफुल बादशाह और घर का चूल्हा कैसे जलता है? बोलो भाई, ये किसकी मेहनत थी? बादशाह औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल राजा था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, बड़ी तादाद में हिंदू मंदिर तोड़े और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के कत्ल का इल्जाम भी औरंगजेब पर ही है। पाकिस्तानियों को भी औरंगजेब की सच्चाई मालूम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए औरंगजेब को पसंद करने की वजह भी यही है। आपको दे दिया जाता है तोहफे में औरंगजेब, क्यों कि औरंगजेब ने जनाब हिंदुओं को मारा, शियों को मारा, और जो हिंदुओं का टेम्पल था ज्ञानवापी उसको डिस्ट्रॉय कर पे उसके ऊपर मस्जिद बना दी। और वो ऐसा है कि दूर से नजर आता है आपको कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और मुसलमान अंधा बैठा हुआ। वो कह रहा ये तो हो ही नहीं सकता मियाँ, ये तो हो ही नहीं सकता, फलाना सेक्शन, फलाना आर्टिकल, फलाना 92 का ये कानून है इसके तहत। अरे भाई तुमको नजर नहीं आता? हिंदुस्तान में एक मस्जिद है,
جس کا نام ہے گیان وی پی مسجد. مسجد کے تہخانے کے اندر ہندوؤں کی مذہبی مورتیاں پائی جاتی ہیں. تو کورٹ پہ بھی یہ کیس چلا گیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی, کس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے, اور اگر مورتیاں موجود ہیں نہیں ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کے جبر سے بنائی گئی ہو یا دوسرے سے وہ جگہ چھینی گئی ہو, کیونکہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ عبادت گاہ ہر چیز سے خالص ہو. سود کے, اب دیکھیں سود کا پیسہ اس میں نہیں لگایا جا سکتا اور پلاٹ کا پیسہ نہیں لگا سکتا. سکھ کمیونٹی کے 2 لوگوں کو مار دیا گیا. یہ صرف پہلی بار واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ پچھلے 8 مہینے میں یہ دوسری بار واقعہ پیش آیا ہے. یہ تو ہمارے پاکستان کا ایک رواج ہے, مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہونا. یہ ہمارے پاکستان میں بہت فخر سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ اگر مائنورٹیز کا قتل کیا جائے, مائنورٹیز ماری جائیں, تو یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ہماری بہت سے جو ہیں مسلمان بہن بھائی اور بہت سے جو ہیں وہ لوگ بڑے خوش ہوئیں گے اس چیز پہ کہ اچھا ہے, کافر ہے, مار دیا, سو واٹ, انسان تھوڑی تھا وہ تو بس کافر تھا. مذہب کی آڑ میں آ کے کوئی کسی کو نہیں بخشتا, کوئی نہیں سوچتا یہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی, نہیں سوچتا کوئی. پھر وہ کہتا ہے سر اڑا دو, ان کا گھر جلا دو, بچوں کو مار دو, ان کی عورتوں کو مار دو, ان کے بزرگوں کو مار دو, ختم کر دو. آپ یہ صرف سکھ کمیونٹی کا کاؤنٹ کر رہے ہو, آپ کو بھی پتہ ہے کرسچنس کے ساتھ کتنا ہوتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک ڈیلی بیسس پہ روٹین بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مائنورٹیز سیف ہیں ہی نہیں, کوئی بھی ہو, صرف مائنورٹیز کیا, احمدی, وہابی, کوئی سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مطلب ایک 6 سال کی بچی سیف نہیں ہے, تو آپ کسی بڑے کی کیا گارنٹی لے رہے ہو. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد جو کل تھی وہ آج بھی اتنی ہی ہے. یہاں سے پاکستان سے ہندو لوگ کیوں کم ہوتے ہیں, آج ہم پوچھتے ہیں پاکستانی عوام سے کہ ان کو کیا لگتا ہے. کچھ لوگ جو ہے ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ فرق کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرق نہیں کرنا چاہیے, بیکاز وہ بھی ہمارے جو ہے ایز اے مسلم تو بھائی نہیں ہے, لیکن ایز اے کنٹری وائز ان کی پہچان بھی پاکستان سے ہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم ویلیو نہیں کرتے, ایون کہ کرسچنس کو بھی اتنا نہیں کرتے, تو ہمیں تو اس سے اندازہ لگانا تو بالکل امپاسبل ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے. سب سے جو مین ہے بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر امپورٹنس نہیں دی جاتی. مین جو پرابلم ہے, اتنا سیکیور نہیں ہے مسلمان, ادھر ہندو یا نان مسلم اس طرح سیکیور نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی ان کو مسلمانوں کے برابر ٹریٹ نہیں کرتی.